जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपति वामभागं पाणिमोहसायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानंकु मोर स्वागत। आपण मानंकु नहीं जाउछि सही अवतारी परम पुरुष श्री रामंकर जन्म जीवनी गुणगाथा उपरे आधारित संत तुलसीदासंकर लेखनीकृत श्री रामचरितमानसक। विश्व ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता परम ब्रह्मंकर अवतार होई सारिछि। तांकर चतुर्धा भी जन्म हो सारी यह आपण पूर्व अध्याय श्रवण कले। या परे सेमानंकर किपरि नामकरण हेउछि, ऋषि वशिष्ठ तांकर राशि नक्षत्र किपरि बाहर करुछन्ति, आसंतु ताहा श्रवण करिबा। यह रहस्य काहू नहि जाना, दिन मनि चले करत गुणगान। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरन निज भागा। एही रहस्य केही जानी परिले नहीं। सूर्यदेव भगवान श्रीरामंकर गुणगान करि चलिले। एही समय रे एही महोत्सव देखी देवता मुनि नागगण निज निजर भाग्य को प्रशंसा करी करी निज भवन को फेरीगले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भूषुंडी संग मनुज रूप जा नई नहीं कहू। ए पार्वती, श्रीरामंक चरण रे तुमर दृढ़ मति रही, एणु मु तुमको मोर गोटे चोरी कथा कहूछि शुण। काक भूषुंडी ओ मु उभय साथी होई सेहिटारे थिलु, किंतु मनुष्य रूप रे थिबारु केही आम दुहिंकु चिन्हि पारि नथिले। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतीन फिराई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जन पई सोई, कृपा राम कई जा पर होई। परम आनंद और प्रेमर सुखरे उत्फुल्ल होई आमे दुहे आनंद मग्न मनरे राजीव थिरे बुलुथिलु। किंतु जहा प्रति श्रीरामंकर कृपा हुए से ही यही शुभ चरित जानी पारे। तेही अवसर जो जेहि विधिया, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर गाहे मगहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। एही सु अवसर रे जे जेपरी अर्थात जेहू उद्देश्य रे आसुथंती एवं जहाकु जहा भल लागुथाए राजा ताहाकु ताहा देउथंती। राजा सेमानंकु हाथी, रथ, घोड़ा, सुना, गाई, हीरा और विविध प्रकार वस्त्र देउथंती। मन संतोषे सबन्ही के जब तहा तहा देहि आशीष। सकल तनय चिरा जियाहू तुलसी दास केईसम। राजा समस्त को संतुष्ट करुथंती, समस्ते आशीर्वाद देउथंती जे तुलसीदासंक स्वामी चारि राजकुमार दीर्घायु हुअन्तु। कछुक दिवस
जात न जानिया दिनरु राति नामकरण कर सरू जानी भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। एहीपरि भाବରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। दिन और राति किपरि जाउछि एवं किपरि आसुछि जଣା पडुनथिला। तापरे रामकरण संस्कार समय उपस्थित हेबारु राजा ज्ञानी मुनि वशिष्ठଙ୍କୁ डकाइले। करी पूजा भूपति सभासा धरिय नाम जमुनि गुनि राखा इन्हके नाम ने कनुपा मई नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनिଙ୍କୁ पूजा करी राजा कहिले, हे मुनि, आपण मनरे जेपरि भाबुछंती कुमार मानंकु सेहीपरि नाम दियंतु। मुनि कहिले, हे राजन, एमानंकर तो अनेक अनुपम नाम रहिछि, तथापि मु मो बुद्धि अनुसारे कहिबि। जो आनंद सिंधु सुखराशि शिकारते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम सनाम अखिल लोक दायक विश्राम। ये ଯେଉଁ आनंद सिंधु रा ଓ ସୁଖରାଶି ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ରାମ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖର ନିଧାନ ଓ ସକଳ ଜଗତର ଶାନ୍ତିଦାତା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୁମାର ସର୍ବ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଅତି ରମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏ ବାଳକ ରାମ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହେଉ କାଳକ। विश्वभरण पोषण कर जयी ताकर नाम भरत सोई जाके सुमिरन तेरी पुनसा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जे संसार भरण पोषण करती आपणकर ସେହି द्वितीय पुत्र नाम भरत हेब, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମ ବେଦରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। କୈକେୟୀ ସୁତ ନାମ ଭରତ ବିଶ୍ୱଭରଣ ପୋଷଣେ ସମର୍ଥ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱନିଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କରିବ ଦମନ। ଲକ୍ଷଣ ରାମ ଧାମ ପ୍ରିୟ सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखल मन नाम उदार। जे शुभ लक्षण रे धाम अर्थात श्रीरामंकर प्रिय समग्र जगतर आधार गुरु वशिष्ठ ताहांकर नाम अति उत्तम नाम रखिले लक्ष्मण। सुमित्रांक ज्येष्ठ सुत लक्ष्मण अंगे बहिछि वीरर लक्षण। अति सुकुमार एहि बालक राम संगे रहिथिब कालक। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सारव शिव प्राण
ବାଲକେଲି ରସ ଦେହି ସୁଖ ମାନା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ଗୁରୁଦେବ ଚାରିକୁମାରଙ୍କର ଏହିପରି ନାମ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମର ଏହି ଚାରି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରାତ୍ପର ଭଗବାନ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଜନଙ୍କର ଧନ, ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅଧୀନ ହୋଇ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ରସର ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାରେ ହିତେ ନିଜ ହିତପତି ଜାନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଚରଣ ରତି ମାନି। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁନଉ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ସେବକ କି ଯଶି ପ୍ରୀତି ବଡ଼ାଇ। ରାମଙ୍କୁ ନିଜର ପରମ ହିତୈଷୀ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଲେ। ସେହିପରି ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେବକର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୟାମ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦଉ ଚୋରି, ନିରଖହିଁ ଛବି ଜନନୀ ତୃଣ ତୋରି। ଚାରି ଉଶିଲ ରୂପ ଗୁଣ ଧାମ, ତଦପି ଅଧିକ ସୁଖ ସାଗର ରାମ। ଶ୍ୟାମ ଓ ଗୌର ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଶୋଭା ଦେଖି ମା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ଲାଗି କୁଟା ଛିଣ୍ଡାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରୂପ ଓ ଗୁଣର ଧାମ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହୃଦୟାନୁଗ୍ରହ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ, ସୁରଚରଣ ମନୋହର ହାସ। କବହୁ ଛଙ୍ଗ କବହୁ ବର ପଲନ, ମାତୁ ଦୁଲାରଇ କହି ପ୍ରିୟ ଲଲନ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃପା ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନୋହର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ କୋଳରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣରେ ଶୁଆଇ ମା ତାକୁ ମୋ ସୁନା ପୁଅ, ମୋ ଗଣ୍ଠିଧନ ଆଦି ପ୍ରିୟବାଣୀ କହି ଗେଲ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟ ବିରଣୁଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।